what's up people in the world? Tata kakabsat, kaduan da kami manin nga agbiyahe mapan Kawayan City. Tain tayo magkita iti e-bike kakabsat. Kung noon e-bike na 4 wheels, ngayon e-bike na 2 wheels naman kakabsat. Tabag lang nga pag-service na kita duwa nga ubeng agbasbasan kakabsat. Iso nga e-bike nga 2 wheels mutantalan mitatantad dati 4 wheels men nga e-bike kan. Iso nga muyo kakabsat nga e-bike tinalami manan nga motor ta syempre tipid gasolina. Ken may baga lang kanya kakabsat na tipid mo lang ti kuryente dagito gayam e-bike. Tana try men aji e-bike nga umuna nga nalamen kakabsat ta talaga nga natipid mo lang gayam ti kuryente. Ket syempre nabayag mo lang nga malobat kakabsat. Ket syempre tipid gasolina lagaro din kakabsat ket again enjoy ka pa nga drive. Ang sarap lang sa pakiramdam na noon bisikleta lang ang service ng aking mga magulang kahit buntis ang aking nanay. Dahil yan sa tulong ng ating Panginoon. Kung noon pangarap lang, ngayon unti-unti nang nakukuha ang mga kagustuhan. Nalay, nagulaw. Oh, back to Ilocano tayo kakabsat. Talaga nga tumiriter ti dila no kasta nga Tagalogan. At yun kakabsat asidig tayo dito'y Enwaw, dito'y Kawayan. Labsam lang aji crossing kakabsat kahit makitam dito'y Enwawan. Ito'y ti pagalalan me timi mo lang inala di mo namin nga e-bike. Kahit no kasta nga balag nyo ti agiwar iti e-bike kakabsat kahit iti kayo laing inti Enwaw. Ta nagsisangpot pa dagi di empleyado da dito'y. Kaya naasikaso da. So nga kaya wag ka nang lalayo. Dito ka na sa Enwaw. Dito ka na sa New Ways of World. Kahit no dilat na matarusan kakabsat dito inti shop da kakabsat kahit dito lang inti Cross Aquino Building Quezon Street District 1, Kawayan. Kaya tumay kayon kakabsat tagdudumay tilako da dito'y nga e-bike at ka nga 2 wheels, 3 wheels, 4 wheels. Kaya aji pili mi nga e-bike kakabsat kaya tawan ti stop da dito iso nga pandapay alain jay itsyage. Kaya tata kakabsat habang pangururayan ta pandapay lang matalan ijay itsyage aji pili mi nga e-bike kaya intayo pay lang ijay inte agribank kakabsat. Ta intayo alan aji diploma ti Honda Click may kakabsat ta naggraduatein. Kalkalapay nga naggraduate kakabsat ngam di mi penal-ala di papil natat tami lang nga nasangwan nga panalaan. Dakat syempre da kami ti Kawayan ni sotuloy alan mi mutan. Kaya tata kakabsat andito na tayo sa Agribank. At syempre kakabsat hindi na ako magbibideo sa loob naman kasi ako ay mahiyain. So nga dito ko na lang sa labas na bibideo. Kaya tato yun kakabsat jay diploma iti Honda Click may kakabsat. Kaya syempre kakabsat i-double check tayo no iso nga talaga da ito jay papel jay Honda Click may. At ayun nga kakabsat ito nga yun. Sa wakas ket na alamin. Kaya syempre no kasta nga itid da jay papel nan ket itid damot ten jay duplicate iti susinan kakabsat. Kaya tata kakabsat bago tayo ni Jay e-bike shop ket syempre mangan tayo pa lang met kakabsat. Ket iti kami nga mga ninti SM ta ating nga ubeng ket ay wat Jollibee kung kuna namanin. Iso nga pagbigyan tayo ating ubeng ti talay aya namanin nga na makaunog man dito'y SM. No apay nga tama dagiti nga ubeng ka kay kayat dalawon unay dito'y SM kas kada Jollibee ginayuma da kayon samot tayo. Ngem amuyo ba nga pansit lang talaga iti plano mi nga panganan. Ngem gapo da ito'y nga ubeng ket I want Jollibee kano I want SM kano ket syempre pagbigyan tayo kahit labag sa ating kalooban, charis, oray kaya tayo maggayam kakabsat, ta syempre may libre na tayo manenda mo drang kinipodrang. Kit syempre kakabsat, kit idibagan na nga ay what Jollibee, sinabayan men, inalilaw men, dananay kinitatayan. Ito nga, napagbigyan na pang kami, SM, sanggasat kakabsat, kit KFC na panan. Iso nga ti kami KFC nga napan kakabsat, ta Jollibee, ato nga pila, iso nga ti kami KFC nga napanan, ta basit lang iti tao kakabsat, ta tiyab habulin me aji e-bike tabakan wag saradan kahit mga ana nga oras dayto hindi nga bandan kakabsat aji e-bike niya babulin may pinagbigyan mi lang dayto ubing nga umunog dito SM ta talaga nga ireng reng naman ay kahit syempre kay mimot KFC na tugar kahit tata kakabsat bago ka mapandi ka share kahit ag-order ka pa ilaang kahit iso ta kakabsat agpilpili kami iti kanin men kahit tata kakabsat mapilpilyan kami no nya ti orderin me ta talaga kakaimas mo tam amin kahit tatan kakabsat at dati napili men lima lang kumati order mi kakabsat ngam nalagi me dagi jigam na bati nga duwa so nga nagdagdag kami ti order take outan me dagi duwa nga nabati kakaasi damat tabaka agimon danto manay kit syempre hindi naman namin matiltil mon yun kung hindi namin sila bibilhan kaasi naman sila kit syempre kakabsat
kakabsat iso atan ni number tayon mapantayo jayan inti ka share tano ka stacket i-prepare dan jay order tayon. So ata kakabsat ket andot dito yung mismo tinti ka sharean ket ayan tinatanong tayo kung manghang ba or yung original. Kaya ang sabi ko naman yung original na lang, ayoko yung manghang kasi manghang ang pagmamahal niya. Ay ala, ba't humugot ka na dito sa KFC? Kaya nga KFC kasi kulang ka sa fansin. Ay KSP pala yon. Ay di tanga na ako ngayon. At ayan na nga, andyan na yung gwapong nagdi-deliver. Ang angas mo, gar. At syempre, may binalikan pa tayo kasi marami tayong order at saka yung take out. At ayan kakabsat, ata aji, gigi order tayon. Kitata kakabsat, kit mangan tayo manan, kadwanda kami manan nga mga nantatan. Yung planong magpapansit lang sana ay napunta sa KFC. Dahil yan sa tulong ni Sophie. Kaya tatakakabsat, iso nga kayat kumot lang iti KFC, tanga may nagimas si gravy da. Sila ko pa'y pinagbalin nga sabaw iti gravy da, nakaadona dito yung kakabsat, talaga imasik iti gravy dito yung KFC. Kaya tatakakabsat, buyan daklata nga mga nantawan, tamo nga may istorya kanya yun. So ayan, finish na naman. So nabsog na naman na ako. So atan kakabsat ket parpartakan tayo nga men taji e-bike kita bakag sarada ket alas 5 ket andarti kami pa ilang SM. Ket kakabsat nalpas kami nga nangan nga talagan ket ate nga ubing kitaan pay mit gayam talaga nga inim-imas na di fried chicken. Amoy ba nga ate nga ubing ket no di balay nga mangan kakabsat ket nang basit lama makan na kin tsaka nakaparpartak lang nga mangan no SM ay na. Ibagam lang mo tano dati brand na tangiwa mo. Ngem no mat lamas iti sidsidain may kakabsat kit ilaban ko isuna nga talaga nga kaya namat ado ti makan na no lamos laki diti masidsidana. Kaya tata kakabsat nalpas isuna nga nga natati kahilingan naman ng kaya na kano man nagay AMG Kidzona. So ngayon bagami mga awan iti tayo man kakabsat taajin nalami nga e-bike. So ajay asi ti apo kit nakawawat mat kakabsat. Kaya tata kalkalpas may launay nga nga iso nga tatama pang kami ni GN Wow. Tahababulim mi nga talaga kakabsat ta malumen. Tabakano kasta kag saradan ket awanay nami nga nahabulay. So nga ata nagawit kami nga dagdago sa norikal kalpas minangan di kami pa nagpalpalpan. Kahit iso atan tatan kakabsat pa exit kami. Tatalaga medyo make excite kami mo lang nga makita di bike tami pa nakikita tapan da pala inala di itsage. Ta picture pa lang iti nakakakitaan may kakabsat kami pa nga talaga nakita iti personal. Kahit iso ato iti kakabsat madamada nga tartaram nunan ikikan iti baterinan kin syempre punas-punasan damot basit kakabsat ta medyo natapok. Kahit iso ato yan kakabsat aji napili mi nga e-bike kas lalamiyo. Kaya sa unang tingin hindi mo akalaing e-bike takar-arig na launay iti motor. Iso nga na kurso na daan may ato kakabsat taarig na laun unay iti motor tim pagmayatan pa iti kakabsat ket tipid tayo iti gasolina nakarkaro ket ngumangaton iti presyo gasolina tatan. Iso ata kakabsat kas lala natapok itsura na
ata ngamin imbiyahe da paging gana itsyage. Tapos iti madipay kakabsat kit nagpigsa kano gaya iti tudod dya itsyage imbiyahe dalata. So nga nagtibay mo ati nga ibay kakabsat. So ayon habang urayin mi aji ibay nga tartaram ng dagkin punas-punasan da kakabsat kit nakakita kami iti sikat nga vlogger dito mismo abay iti NWOW. Kahit nakalikod pa lang kakabsat nga kit mabigbig yun no asino ati nga vlogger. Ada kami iti nag-opening dito kakabsat ati na gotong moko. Ate aji bagbaga nga vlogger kakabsat ni napintas alalaki. Nuhaan nyo iso na kabisado kakabsat isearch nyo lang iti napintas alalaki kit makita yun kakabsat no asino ata nga vlogger. At ayon kakabsat tunay nga siyang napintas alalaki. Kit iso aji yan pinuspuskulan men iti rupa men nga nagpa-picture kanya na. Kit ayon, thank you idol. So atatatan kakabsat kit isa kay dan e-bike nga nagatang men. Kit isa aji kakabsatan na kay nga impasakay kanya ni Pudrabels kon tabaka nagtudo kanon kit neg sumagsep ngeten George. Kit ko namit umuna kay latan oray mabasa na latat tudon ko kit madidamot kay at ayaw daw nila akong iwan na mag-isa. Iso nga nagsweet mo ni Pudrabels ko iso nga kinilig na iti 101%. Amuyo ba madidakit nga ipasakay kanya kati nga e-bike nga agawid tapos iti damot lagayam likod nga ipasakay tatagatingil ka now. Akala ko sweet na hindi pala. Ginawa pa akong tagatingil naman dito sa e-bike na to. Sabi nila baka daw umulan at mauulanan ako. Kahit umulan pala mababasa rin ako kasi andito ako sa likod. Akala ko sweet na ginawa nyo pala akong alalay. Oo tanggap ko na sumakay ka kay Day nagadado pa lang nga sausaw am. So ayun datuyag talagang likod talaga ito nga talaga tibagsak ko. Tinutuo da talaga nga tuya nga likod nga tagatengel nga talaga kung ano jojok na lang. Yung gustong mong sakyan itong e-bike na ito, nagkatotoo nga nagsakyan mo nga pero nakasakay naman dito sa pick up. But no worries, this is a basic method. Kaya sa tatatan kakabsat kaya tagawid tayo, no reg tudo nga ruda na umulang mabalinak, tinamulagay nga matudwan. Pero salamat kasi hindi umulan. So ikaw na nagtapos ng video ko na ito. Salamat sa iyo. God bless more.